وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا رسول رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين رب لم یزل دی حمد الثنا لا تعداد درود السلام ببارگاہ ختم رسول مولا کل تاجدار انبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج دی بزم آج دی محفل جو کہ سنگیاں نے اپنے انہا فخر اورانے قلب اورانے اپنے والد گرامی اور اپنے سارے مرحومین دے اصال ثواب دے واسطے انعقاد کی تھی۔ اللہ کریم تھوڑی میری حاضری نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما لین اور بندہ اینا چیز آپ دے سامنے چند گزارشات عرض کرے گا۔ میرے تو پہلے میرے بھائی نے آپ نو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت اور آپ دی ذات دے بارے ارشاد فرمایا۔ یقیناً حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے کمرے وچ ایک شعر لکھیا سی کہ سہاگن سو ہی جو پیا من پائے۔ آپ فرماندن کہ مومن ہوئے جڑا محبوب دی بارگاہ پسند آ جائے، اور آپ نے تھوڑی توجہ اور انشاءاللہ آپ دیاں کی دیاں اپنے بھائی دیاں گلاں نو تھوڑا عرض کر کے میں دعا کر دیں۔ اگر فقط لا الہ الا اللہ پڑھنے دے نال، اللہ دی وحدانیت دا اقرار کرنے دے نال ایمان دی تکمیل ہوندی، تے پھر جناب آدم علیہ السلام تو لگ کے ہن تک جتنے امتی آئے انہاں دا درجہ ایک ہوندا، اور اگر رسالت دے اقرار دے نال درجہ برابر ہوندا تو پھر لا الہ الا اللہ۔ جناب اگر کسی نے پڑھ لیا ابراہیم خلیل اللہ، کسی نے پڑھ لیا موسیٰ کلیم اللہ، کسی نے پڑھ لیا عیسیٰ روح اللہ، اگر ادھے نال بھی اللہ دی وحدانیت تے رسول دی رسالت دے نال بھی درجہ برابر ہوندا تے پھر بھی سارے نبیاں دے درجہ ایک ہوندا۔ ہن ڈھونڈن والی گل تے کہ جڑا رحمان فرماندا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تسی ساری بنی نو انسان جو فضیلت آلے ہو، تے ڈھونڈن والی گل ہے جے لا الہ الا اللہ پڑھیاں برابر ہوندا تے ساریاں نے پڑھیا ہے۔ جے رسالت دا اقرار فقط اس درجے تے فائز کرتا تے کسی نہ کسی رسول دا کلمہ میں پڑھیا ہے۔ مولا مڑو کیڑا درجہ ہے جدے نال تو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ فرماندا ہے او درجہ اے
کہ جد تو جہان دا سنگ چھڑ کے محمد دے لڑ لگ جانا ہے پھر میں تیرے کم والو نہیں ویدا مصطفیٰ دے سونے سنگ والو ویکھدا پیاواں گا۔ جڑا نبی دے سنگ لگ ونجے انہوں آسان کر کے اسی اسے گل نو مکا دیاں گے۔ جڑا سونے دے سنگ لگ ونجے جڑا پڑھ لوے لا الہ، پڑھو جناب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب نو میں پیغام عرض کراں گا ہن اکسو بشا جی وہ کیڑا فرق ہے جڑا اس کلمہ پڑھنے نال اللہ بندے نو عطا فرما دیندا ہے۔ تے انہاں فرقاں نو اگر ڈھونڈن لگیے تے انہاں شکلاں تو لگ کے عملاں تائیں تے عملاں تو لگ کے اجراں تائیں جس نے کلمہ نبی دا پڑھ لیا ہے اللہ او دے کم والو نہیں ویدا بلکہ سونے نبی دے سونے سنگ والو ویکھدا پیا ہوئے گا۔ سونے نبی دے سونے سنگ جناب اگے اس نو اکس و بشا جی سنگ لائی ہوئی ہے، اگے شاوری بھی آتے رہن اس سنگ دا فرق کے آگے پہلا تے آ فرق اگر کر لیسان بھئی آ سارے شکلاں لے کے پہ پھر دیو نا تسی بھی تے میں بھی جی شکلاں اگر ساڑھے اکن دا کوئی کم دوجی امت کرے تے شکل خراب کر لوے اسیو کم دن رات کریے شکل وگڑے نا تے مڑ ساڑھا حق تے ہے نا سوال کریے اللہ دی بارگاہ کے مولا دوجے کم کرن تو انہاں دیاں شکلاں بدل دیں اسی کم جیڈے بھی مندے کر دیں مولا شکلاں بدلدا نہیں تے اللہ دا قرآن آدھا ہے میں تھوڑے کم والو نہیں ویدا میں مصطفیٰ دے سونے سانگالو ویکھدا پیا ہو سادہ اکسو شاہ جی کیویں اللہ دا قرآن آدھا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اللہ دا جد جد تھوڑا جدوں انہاں نے کافرہ نے عرض کی تھی نا سرکار دی بارگاہ کہ یا الہ مالک اسی عرض کر دیاں ساتھ زوال کیوں نہیں ہمدا تے اللہ نے فرمایا زوال آ جانا ہا میں جدو تھوڑے کم ویکھداں زوال آ جاندہ ہے جدو مصطفیٰ دا سنگ ویکھداں پھر میرا زوال نہیں راندا نبی دا صدقہ میرا زوال بھی کمال بن جاندہ ہو سیدھا جیڑا سونے دے سنگ لگ جاوے اللہ دے کم والو نہیں ویدا سونے نبی دے بولو سونے نبی دے ایک باری موڑ بول سو سونے نبی دے ہون کم تے سنگ سمجھن تے علی گل تے ہے نا ہونے نہ سوکھا کریے نا با کم تے سارے ہی کر دیں ان اگر اسی بنیادی طور تے ساریاں دی نظر ایک میں جملہ کر دیاں گا اہل علم لوگ تشریف فرماؤ کم مالو اگر ویکھیے تے اس امت نو انج لبدا ہے اسی آن کیڑی وقت دا نماز عشاء دی نماز دا ویلا ہے سنگ نو اللہ نے انج بھی بڑا حسن عطا فرمایا ہے اسی اگر اس مانگٹ دے اندر نماز پڑھ دیاں عشاء دی نماز عشاء دی نیتی ایک بندہ اپنے گھر وچ نماز پڑھ دے اوہی 4 فرض پڑھ دے اوہی 2 سنت پڑھ دے اوہی 2 نفل پڑھ دے پھر 3 وتر پڑھ دے پھر 2 نفل پڑھ دے وہ دن 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گل نہیں مک جاوے گی گھر بھی نیت ہو یہ نیت کیتی میں اس نماز دی نماز پڑھنی واسطے اللہ تعالیٰ دے ہن فرض سنت منہ والقبلہ شریف دی اللہ ہو بولو اللہ ہو ہن گھر بھی کی پیا پڑھدا ہے نماز تے پڑھدا کی دے واسطے پیا ہے اللہ واسطے ہن اے ہو گئی او دا وکھرا کم تے جے اے نیت لوے حافظ صدی مند اگر آ کے دے پیچھے یا قاری عدیل صاحب پیچھے آ کے نیت لوے ہن سوچن والی گل ہے با وکھرا ہوئے اللہ بندے دے کم والوے دے تے جے بندہ سنگ وچ رل جاوے اللہ مڑ بندے دے کم والو نہیں ویدا سونیاں دے سونے سنگ والو ویکھ دے نماز گھر پڑھے اللہ دی 4 فرض لبن تے جے قاری صاحب مگر یا ہے حافظ صدی احمد مگر وہی نماز نیت لوے تے ہن سوال پھر پیدا ہو گیا یا اللہ میں تے گھر سورت یاسین پڑھی آئی پہلی رکعت چ دوجی رکعت چ میں سورت فلانی رحمان پڑھی آئی سورتاں چوکھیاں پڑھیاں
کاری اور پہلی وچ سورت جناب ناس پڑھا دیا، آخری سورت ناس پڑھا چھڑی، پہلی وچ سورہ اخلاص پڑھا چھڑی، دوویں نکیاں نکیاں سورتاں یا اللہ مڑ تلاوت تے میں بالی کیتی آئی، اجر بھی تے میرے ہی بالا ہونا چاہیے تے زہرا دے پاک بابے نے فرمایا بالکل تلاوت اجر تیرے واسطے ہے، پر جی اگر سمجھے نہ با کم دے معیار نو ویکھ کے یا کم دا اجر لبنا ہے تے مڑو اکلے نو اجر نہیں لبدا جیڑا اللہ سنگ والے نظر دیندا ہے، اکلے نو ایک لبدی ہے تے جیڑا سنگ والا ہے اونوں 27 لبدیاں۔ سوال پھر پیدا ہو گیا، پڑھی بھی عشاء آئی، پڑھی بھی ایک ویلے تے آئی، اے 26 کدوں آ گئیاں، او ایک کیوں رہ گئی؟ تے واپسی جواب آیا اکلیاں کریے سونا کم ویدا ہے، اکٹھیاں کریے تے سونا سونا سنگ پیا ویکھدا ہوئے گا۔ اگر سنگ کاری صاحب نال بڑھے تامی بے مثال ہے، اگر سنگ شیخ الحدیث نال بڑھے تامی بے مثال ہے، تے گل ساریاں تو وڈی اس سنگ والے دیئے نا بجد نال بندہ لگ بنجے موڑ رب دی عزت دی قسم اس دور تو لگ کے قیامت تک اللہ دا میں تیرے گندالو نہیں ویدا محمد دے سونے سنگالو ویکدا پیا ساں، میں تیرے کم آلو نہیں ویدا، میں تیرے معیار آلو نہیں ویدا، میں تیری گفتار آلو نہیں ویکدا۔ انہوں سوکھیاں کر کے میں گل نو انج مکا دیواں گا، بس سارے سنگی اگر بہ بنجن اس گل نو سوکھا کر کے مکائیے، آسان کر کے مکائیے تے گل انج بن جاوے گی کہ جناب دروشی پرسو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ اگے میں گزارش اور التجا پہ عرض کردہ پیا بھائی ہون کم اور سنگ والا جملہ میں آپ نو جو نظر کرنا چاہ رہے ہیں، گل اپنی نو مکھانا چاہ رہے ہیں اور درخواست کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے بھائی نے موضوع شروع کیتا بچ سارے ہاں تو اور حضور سے علمہ دی ایک جملہ جناب دی نظر کراں، آپ دیکھو لو کسے نے بندے نے پوچھے بندے نو کمیں دا ہونا چاہیے دے، انہوں نے کیا بندے نو کتب نما ہونا چاہیے دے، انہوں نے کیا کتب نما آکن بندہ کمیں ہو سکتا ہے؟ فرمایا کتب نما دی صفتی ہوندی ہے او مانگٹ وچ پیا ہوئے تامی او دا منہ قبلے ال ہوندا ہے، او لاہور پیا ہوئے تامی او دا منہ قبلے ال ہوندا ہے، او پشاور پیا ہوئے تامی او دا منہ قبلے ال ہوندا ہے، او امریکہ ال ہوئے تامی او دا منہ قبلے ال ہوندا ہے۔ سمجھ گئے با کتب نما او معیاری ہے جیڑا جتھے دھریے او دی ڈائریکشن قبلے ال ہو جاوے تے امتی دا معیار کی ہونا چاہیے؟ فرمایا کتب نما او چملا جنگا ہوندا ہے جنوں جتھے دھریے اپنا چہرہ قبلے ال کر لوے تے امتی او چنگا ہونا چاہیے۔ کووے چووے تے تامیا کے ہاتھ کار والے دل یار والے بامیں زمندر دیاں تیمہ میں چووے تے تامی جملہ ایک کی بولے ہاتھ کار والے دل یار والے اور سولی چڑھیا ہوئے تے تامی ایک کی آکھے ہاتھ کار والے دل یار والے۔ جے امیہ نے تھلے کوئلے رکھے ہون تے کوئلیاں تے بلال نو لمیاں پاکے تے کنڈ تے پتھر رکھے ہون تے صدا لوے احدن 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 ہکے تے فریدے تھے بولے ہکے ہک کون دو سبنا دی چھکے جڑا ہک کو دو آکھے او کافر مشرک کے۔ آپ نے فرمایا فرید جناب حضور جناب بلال دن احدن ہکے صدیق اکبر آگئے ہاتھ پکڑ لیا فرمایا سن لے جد تینو اے مار دین تیر جسم تے ضرب لگ دیئے تو احدن دیاں صدامہ لانا ہے چھڑ دیں کہ احدن چپ کر بنج اپنی زبان چو نہ کلمہ پڑھ اپنی زبان چو نہ محمد عربی دا نام لے اپنے آپ نو بچا لے۔ بلال دی چیخ نکل گئی آدن صدیق اکبر تھوڑی نظر بچ جان نو بچانا وڈی گل لے بلال دی نظر چے محمد قدمات جان نو دینا وڈی گل ہے۔ انہاں کیا جان دینا کی میں وڈی گل ہے؟ انہاں کیا جد امیہ میں نو مار دائے میں او دو دکھ نہیں راندا جدو مصطفیٰ دا چہرہ میرے سامنے آ جاندہ ہوئے بندہ جے سرکار دا ہو بنجے رب بندے دا کم نہیں ویدا سونے مصطفیٰ دا بولو سونے مصطفیٰ دا بولو سونے مصطفیٰ دا۔ اس گل نو اگر بندہ شروع کر دے وے تے بڑی لمبی تے چوڑی گل ہو بنجے گی۔ ان اگر سادہ جیا کیونکہ گل مکا کے دعا مکا کے نکلنا بھی ہے
टाइम बड़ा हो गया है, कल जुमे का दिन भी है तो जनाब हुण संग की गल हो बंजे ए मांगट दे विच तुहाडे पीर खाने चों पीर गुलाब शाह साहब की औलाद विचों कोई बंदा सुनेहा गले तो मजदूर नूं आखे मंगटा लिया मजदूरी ते ला लो ते मंगटा वाले मजदूरी ते लाणगे के करनगे आ दिन साडे मुर्शिद दे बूहे तो आया है खिदमत करनगे उन्होंने एक दिहाड़ी के बदले एक दिहाड़ी देणगे उहदे कोल ड्यूटी थोड़ी लैणगे या चोखी वडियाई कर लैण महीना कम करे एक दिहाड़ी कराया आउंदा वेंदा देणगे ते नाल आखणगे कपड़े भी दिते ते मेरे मुर्शद दी बारगाह विच आखी मैं अपना फर्ज अदा कर छड़िया इहदा मतलब हुण आउणे वाले ने भी शिकवा कोई नहीं कम लाने वाले ने भी शिकवा कोई नहीं कम कराने वाले ने भी शिकवा कोई नहीं क्योंकि उस जो कीता है उन्होंने वो मिल गया है ते जिन्हों जिहदी कार मिल बंजे उन्होंने दुख नहीं रहा मौलाए ते बड़ा मयार बनया पर मेहनत करिए ते अजर लभे बड़ी वड्डी गल है पर रहमान फरमाया जदों संगी तू मुस्तफा दा बन जाना है उदों मैं तेरे कम दा बदला नहीं देंदा इत्थे जहान कम दा बदला देवे बड़ी वड्डी गल है पर जेड़ा कलमा नबी दा पढ़ लवे नमाज़ां 5 पढ़े ते सलाम 5वीं नमाज च फेर के करामन कातिबीन दे नाल सवाल करे मैं 5 पढ़ियां मेरियां 5 लिखियां नहीं उस वापसी जवाब देना है उस क्या तू कितनियां पढ़ियां उस क्या 5 उस क्या तू लिखियां कितनियां उस क्या 50 उस क्या फरिश्ते नु भूल गए मैं पढ़ियां 5 हां तू लिखियां 50 उस क्या चुप कर वंज ओ मैं तेरे काम वालों नहीं पिया वेदा मैं ते मुहम्मद सोने संग वालों पिया वेखदा उस क्या संग नाल 45 पढ़ियां 5 लभियां 50 उस क्या 5 तेरी कार दा सदका 45 मुहम्मद मुख्तार दा सदका अल्लाह ता फरमा ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ सोने दा संगी बने उन काम दा बदला नहीं लभदा सोने नबी दे ते मुड़ हुण संगी एडा सोहना होवे करीम एडा सोहना होवे कि जेड़ा बेड़ियां डुबियां नूं डुबण ना देवे जेड़ा गुनाहगारां नूं गुनाहगार होने के बावजूद कोड़ा ना होने देवे और उम्मती का भी तो कम बनता है ना कि जो हैया अलसला की सदा आवे जो शरीयत मुताहरा का हुक्म आवे वो अपने कम्मां वालों ना वेखे मुस्तफा दियां सोहणियां संगां वालों वेखदा रहे वो अपने किरदार दियां गलासतां नूं दूर करके और जद जिहड़ा सिबगत अल्लाह दे और नबी पाक दे रंगां विच रंगी वंजदा है अपने जुमला अर्ज करदा वइयां उन अल्लाह सिफत अता फरमा देंदा है कि वो जेड़ा माड़ा भी होवे वो जेडे माड़े किरदार दा भी होवे दरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अगर जिद्दे ते मेरे नबी दी नजर पै जांदी आई ओदे किरदार जो अल्लाह हुस्न अता फरमांदा ओ जनाब सरकार दे को गुलाम हा उस गुलाम के बारे में पढ़ता हा वो औरत इश्क विच मुबतला हो गए जदों मुबतला हो गए उस औरत नूं रोजाना काबा आमदे वेखदे जांदे ने काबा वेखदे एक दिन मेरे महबूब तो गुजर होया उस औरत ने आख्या मेरे नाल निकाह करना चाहना है उन्हें आख्या करना चाहना उन्हें आख्या मैं निकाह कर दियां पर मेरी एक शर्त है उन्हें आख्या के शर्त है उन्हें आख्या हाथ विच ले तू खंजर लैके काबे वंज रसूलुल्लाह ते हमला कर अगर तू कामयाब हो गया फिर भी निकाह करांगी अगर ना कामयाब होया फिर भी निकाह करांगी हो सके पक्की गल करी मैं तेरे इश्क विच मुबतला हाँ ओ गया ओ जदों गया ते जनाब सरकार तवाफ कर रहे सैयदना सिद्दीक अकबर माइयत रसूल दे अंदर नु अर्ज कर देन या रसूल अल्लाह कोई काबे दी ओट विच खड़ा होके तुहाडा इंतजार कर रहा है हुक्म करो ते मैं करीब वंजा सरकार मया सिद्दीक तू एदी हल चलो पिया वेखदा मैं मुहम्मद दे दिल दे हाल तो वाकिफ हाँ वो सामने आ गया जदों सामने आ गया हुण नजरां नाल नजरां मिलियां जदों नजरां नाल नजरां मिलियां ओदे हाथ विच जो हा खंजर जमीन ते डिग गया जदों खंजर जमीन ते डिग गया ते मुस्तफा करीम वालों वेख के अपने सिर नूं नीवा करके आदा सोहणिया बढ़ के तेरा गद्दार आया हा पर तेरियां नजरां दा आलम है कि जद दियां तेरियां नजरां वेखियां मैं गद्दार नहीं रहा मैं मुहम्मद दर दा वफादार हो गया मैं रसूलुल्लाह दा नौकर हो गया मेरे नबी ने जदों कलमा पढ़ाया ते कलमा पढ़ के जदों बाहर निकलिया वो औरत इंतजार कर रही है जिहड़ी हर रोज आखदी आई एक बारी वो आखदा मेरे वालों वेख हुण औरत ने वेख्या गुजर रहा है हुणे मेरे वालों वेखदा है उसने नहीं वेख्या अगे चला गया उस क्या मैं नहीं वेखदा वो फिर अगे गया नहीं वेखदा औरत ने पिछों आवाज दी उस क्या ओ फुला इबने फुला
रुक वंज ओ रुक गया। हो सकिया रुक के आख दी है, हो सकिया मेरी गल सुन, हो सकिया के आखना चाहना है, हो सकिया कल तक मेरा चेहरा तेरा महबूब चेहरा आज तू मेरे वालों वेखदा नहीं। वो बोल उठिया, हो सकिया अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। हो सके मुख चंद बदन शाशानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी इन मद भरियां। हो सके कल तक मैं समझता सा तेरे जहा कोई नहीं, अज मुहम्मद वेख्या रब ने ओदे जहा बनाया ही कोई ना हो सीधा। हो सकिया मेरे वालों वेखदा नहीं, हो सकिया जेड़ा उन्हां नूं वेख लवे ओ होर वालों तकदा। ओदी मुड़ शाम भी मुस्तफा, ओदी फजर भी मुस्तफा, ओदी इब्तदा भी मुस्तफा, ओदी इंतहा भी मुस्तफा, ओदा चलना भी मुस्तफा, ओदा बहना भी मुस्तफा। और अल्लाह दी बारगाह सारियां संगियां नूं अर्ज कर सां अल्लाह सानू सारियां नूं पाक नबी दे बूहे दा नौकर बना ले। आखो आमीन। पाक नबी दे बूहे दा, सोहणे अली दे बूहे दा, हर वली दे बूहे दा, हर असाबी दे बूहे दा। ओ जेड़ा उन्हां दा नौकर बन जांदा है ओ फिर गैरां वालों तकदा। ओ खांदा है ते हलाल खांदा है, ओ पींदा है ते हलाल ते तैयब पींदा है। ओ जो अमल भी करदा है ओ जहान वास्ते नहीं करदा, हर अमल फकत रहमान दे वास्ते पे करदा। और जनाब अगे मैं इस अर्ज नूं अगर मुका छड्डा, एक अमल जहान आला है, एक अमल रहमान आला है, एक अमल जहान आला है, एक अमल रहमान आला है। आखिरी जुमला और गल मुका छड़नी है। जहान आला अमल गफलत आला अमल है, रहमान आला अमल रहमत आला अमल है। अक्सर शाह जी के मतलब ए मांगड़ में सारे संगी चल के आयो, कोई मल्हियां तो आ गया, कोई मुमे तो आ गया, कोई मांगड़ तो आ गया। जद तू चले आए उतों तेरे दिल विच दलील है, या अल्लाह मैं तेरी रजा वास्ते पे आना, मुस्तफा दी गुलामी वास्ते पे आना। ते जनाब दी तवज्जो दे नाल मैं जुमला बोलांगा। हुण मांगट वाला बंदा, एक बंदा जहान वास्ते आंदा है, एक बंदा रहमान वास्ते आंदा है। ओदे ने कच भी मनका लाल भी मनका इको रंग दोहां दा, जद असराफां कोल जावे फर्क हजार कोहां दा। एक जहान वास्ते आंदा है, एक रहमान वास्ते आंदा है। ते जेड़ा जहान वास्ते आया है ओ नाक मांगटां चों अपने घर तो चल के इत्थे सनाउल्लाह दे घर तक आया है। तू कितने कदम चल के आया है? हो सकना शाह जी सवाल तुहाडा आ जावे, मैं दुलागा नहीं गिनदा क्योंकि कदम मेरे कम मेरा। एक जहान वास्ते चल के आया, ओदियां पैरां दा हिसाब नहीं। एक रहमान वास्ते चल के आया, मुस्तफा दी गुलामी वास्ते चल के आया। हुण जवाब अपने ज़हन विच रख लवी। उत्ते कोई बंदा के शाह जी मेरे पैर कितने ने? शाह आखना अजब गल करदा है। भाई इरफान नूं कोई आखे और मैं कितने पैर ढले, इन आखना तू चोखा भी प्यारा है, मैं तेरे पैर नहीं गिनदा। वो आखे अली हसनैन मैं कितना चल के आया, मैं आखना चोखा भी प्यारा है, मैं तेरे पैर नहीं गिनदा। वो नाल वाले मौलवी सदी नूं आखे, वो इस कारी नूं आखे, इन आखना पैर नहीं गिनदा। वो जहान वास्ते चल के आवे, ना आप पैर गिनदा है ना संगी पैर गिनदा है। ते जदों मुहम्मद अरबी वास्ते चल के आवे ओए बंदा ओही हुंदा है, पैर जमीन ते गिनदा है, गिनती रब दा करम पिया करदा होवेगा। ओदियां पैरां दी गिनती रहमान करदा है ते रहमान फरमांदा है पैर तेरे हिसाब मेरा। मौला मेरे पैर अगले आख्या कि अपने काम नूं आमदा हां। हुण मुहम्मद दे सोहणे संग नो पिया हुंदा है, मौला मेरे पैर ते गणी गए, इनू देवेगा की? अल्लाह दा तेरे एक कदम दा बदला, एक दा बदला एक नहीं, तेरे एक कदम दा बदला मैं तेरे दा दर्जात में बुलंदी अता फरमा दे। जेड़ा सोहणियां वास्ते चल के आवे कदी बेमकसद हो सकदा? हुण असीं ते दरबारों चल के आए, मेरा भाई कोट मोमनों चल के आया, मैं पर दरबारों या लाहौरों चल के आया। ते अज मैं गल नखेड़ करके टुर बइया अल्लाह दी सौं टुर के जे ओदी रजा वास्ते ते नबी दी नौकरी वास्ते आ जाविए। बंदा गंदा हो के भी आवे ते जांदी वारी गंदा रांदा, बोलो गंदा रांदा। मैं गारंटी नाल पे करदा बंदा गंदा रांदा। आखो शाह जी एडी वड्डी गल कर छड़ दियो, वो बंदा गंदा क्यों नहीं रहा? तमसील भी नहीं बनती, मिसाल भी नहीं बनती, शाया निशान भी गल नहीं बनती। जे बनी इसराइल दी रकासा होवे, रकासा दे नचने वाली, ओदा कम की हा बंदियां दे ईमान जाया कर दी आई, ओदा कम की हा बंदियां दे अगे नचदी आई, ओदा कम की हा बंदियां दे ईमानां नूं जाया कर दी आई। जदों चल के आई एडी वड्डी रकासा आई, बंदियां ने ओनू पालकी विच रखिया, राह विच उस पालकी रखाई, उसमें क्या
کتے دا بچہ جنہوں گلورا آکھیا جاندہ ہے وہ پیاس نال مر رہا ہے، وہ دے دل وچ دلیل آئی ہے بھامیں پلیت ہے اللہ دی مخلوق، اس نے وہ پالکی چھڑی زمین پہ آیا، زمین پہ آکے وہ چلی، اس نے ایک کھو ویکھیا، کھو سکیا ہے، اس اپنی چادر اتاری، وہ دنال اپنی جتی بنھی، اس پانی کڑھیا، اس ایک واری وہ دے منہ چپایا، دوسری واری وہ دے منہ چپایا، تیسری واری وہ دے منہ چپایا، جو تریجی واری منہ چپایا، اللہ نے ملک الموت نے فرمایا جائے تی جان کڑ لے۔ ملک الموت عرض کر دے مولا ساری زندگی گند کر دی رہی، تو انہوں ماریا نہیں، آج اس پہلی واری چنگا کم کیتا ہے مولا، تو انہوں مار چھڑے ہے۔ واپسی جواب آیا آج یہ دے قدم اپنے واسطے نہیں چلے، آج یہ دے قدم میری رضا واسطے چلے، تو جیڑا میری رضا واسطے چلے میں او دے کم ملو نہیں ویدہ، اپنی رضا دے سانگلو ویدہ۔ فرمایا نا جیڑی دلیل عرض کیتی ہے ایڈی وڈی دلیل ہے، کیونکہ گالو وڈی ہوندی ہے جدہ کرن والا وڈا ہوئے، انہوں کرن والا خود زہرہ دا بابا ہے، تے جے اس امت دی رکا سالہ دی رضا واسطے چلے تے گندی نہیں راندی، نوکر نبی دا ہوئے، ذکر اللہ اور دے رسول دا ہوئے، اللہ دی رضا واسطے چل کے ہوئے، میں نے واحد دی قسم گندہ ہوئے بھی تے گندہ نہیں راندا، اللہ سے چلنے دا صدقہ گند دور کر کے چنگیاں دا صدقہ ہو دے کرم فرما دے دا۔ اور اس جملے دے نال اس عرض دے نال میں اپنی گفتگو دا اختتام کر دیاں، سارے سنگیوں نے عرض کرساں دعا کرو اللہ سانو سارے چنگے راہ تے چلنے دی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ درخواست ہے لازم تسی اس پیر دے مرید ہو، میں اپنے تایا جی حضور، اپنے ابا جی حضور، اپنے پردادا جی حضور، اپنے دادا جی حضور، عرفان شاہ صاحب کوئی نہ، میں دو بڑیاں اپنوں مزیدیاں شہادتاں دینا، ڈاکٹر ہاسپٹل ہے میرے تایا جی حضور، مینوں آدھے مٹی لے کے آ، نال انہاں دا خادم آ بھلا، میں مٹی لے کے آ تے پینسل، میں نہ دن بچے پینسل پھدا، میں کاپی سامنے، شاید اس نو عزیز نو پتہ ہے یا نہیں، کاپی میں سامنے کیتی، میں کہتا ہے جی کیا کرنی ہے، وہ دیتے ہاتھ رکھ کے آدھن پترہ کل فجر دی نماز آج دی نہیں پڑھی، زور دی بھی نہیں پڑھی، میں تیمم کر کے اے دسنا چاہنا جو نبی آلے ہوندے نا او قضا کر کے نہیں جاندے، دنیا تو ادا کر کے جاندے پہ ہونگے، اور میں اس سے طرح انہاں دے نکے بھی رہا دا جملہ بول چھڑا تے تحجد دے ویلے مسلح تے ٹڑ گئے تے میں اپنے پردادا غلاب شاہ جی دا گل کراں اور بابا انیت ایک دکھاڑے گھر او تارے رہا اچھا یوسف جاندہ ہے او پیر غلویت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے کول ایک باری بھی کلمہ پڑھیا، دوجی باری بھی کلمہ پڑھیا، تریجی باری بھی کلمہ پڑھیا، آپ دے چہرے تے جلال آ گیا، فرمان دینا نیت چپ کر ونج، وہ سکیا کیوں کرا، فرمایا تو مینوں پہ یاد کرانا میں غلاب شاہ دا پتراں، مینوں کلمہ بھولیا نہیں، اے ہون بھی کلمہ پڑھ دا جاسی، قبر جاندہ بھی کلمہ پڑھ دا جاسی دا، اور میرے پردادا جی حضور آپ دی 5 دہاڑے جسم بار پیارے آہا، حکیم نبض نو ہاتھ لاندے آن، آدھیان جسم چے جان کوئی نہیں، تے قلب نو ہاتھ لاندیان تے اللہ دی صدا آئی، حکیم احمد علی 5ویں دہاڑے آیا ہا، انہاں کہا پیر غلاب شاہ صاحب دا جسم کیوں رکھیا ہے، انہاں کہا ماجر ہے، انہاں کہا ایسے کلمہ مرشد آکھیا پکایا ہے، اے 5 سال بھی دھرو تے کلمہ رک سکدا، کلمہ رک سکدا، کلمہ بھی ہو ہے، کلمے دی نسبت بھی ہو ہے، دعا کرو اللہ سانوی ہو کلمہ پکانے دی توفیق عطا فرما دے، انہاں ٹکیاں دا سفر کوئی سفر نہیں، سفر ہوئے جڑا اللہ دی رضا اللہ ہوئے، اللہ سانو سارے آنو اپنی رضا تے راضی ہونے دی توفیق عطا فرما دے، میرے جملیاں چو نکلیاں جملیاں چو ہوئیاں خطاواں دی معافی عطا فرماوے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد وبارک وسلم علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وعطرتہ بآداد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ مالک ساڈے سب دی حاضری قبول فرما لے، تیرے بندے تیری رضا واسطے، مالک تیرے محبوب پاک دی غلامی واسطے حاضر نو، عاجزاں غلاماں فقیران دی حاضری نو قبول فرما لے، جو میرے ملک ہوئے ہے محبوب پاک دی پاک بارگاہ دے اندر توفتاً ہدیتاً نظرانہ عقیدتاً پیش کر دیں، مولا قبول فرما لے، سرکار دے وسیلہ جلیلہ دے نال، سرکار دیاں نسبتاں تمام ذاتاں، سرکار دی آل پاک، ازواج پاک، بنات پاک، اصحاب تبع تابعین پاک، تمام دی بارگاہ پاک دے اندر پیش کر دیں، مولا قبول فرما لے، خصوصاً بالخصوص سرکار دیاں
تمام نسبتاں اور آل رسول سیدہ پاک فاطمہ زہرا پاک دی بارگاہ پیش کر دیں، مولا قبول فرما لے۔ حضور غوث پاک دی بارگاہ پیش کر دیں، قبول فرما لے۔ خصوصاً بالخصوص عزیز القدر عزت مآب محمد ثناء اللہ، اس دی روح وصال ثواب کر دیں، مولا قبول فرما لے۔ بابا نیت اور دیگر جو بھی سنگی اس خاندان چوں، مالک اس پنڈ چوں، محبوب پاک دی تمام امت وچوں چلے گئے، تمام دی ارواح نوں وصال ثواب کر دیں، مولا قبول فرما لے۔ مولا سانو ساریاں نوں حق دے راہ تے چلن دی توفیق عطا فرما، سانو ساریاں نوں راہ ہدایت تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ لجپال نبی دا صدقہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا الہ مالک سانو عشق رسول دی دولت عطا فرما۔ مالک سیدہ پاک فاطمہ زہرا پاک دی نگاہ کرم دا صدقہ ساڈیاں بیٹیاں دے سر عزت والیاں چادراں عطا فرما۔ ہر شر تو، ہر شیطانی عمل تو مالک اپنے بندیاں نوں پناہ عطا فرما۔ زندگی سونی عزت دی گزارن دی توفیق عطا فرما۔ مالک جدو وقت نزاع ہوئے ساڈے کلچے نے تے نور ایمانی اور زبان تے کلمہ حق عطا فرما دے۔ یا الہ مالک تیرے بندے تیری بارگاہ التجا گزار، سانو سب نو آل رسول دی غلامی عطا فرما، اصحاب رسول دی چاکری عطا فرما۔ اس بدم دے اندر اگر کوئی بے اولاد ہے، جناب سیدنا علی اصغر پاک دا صدقہ اولاد عطا فرما۔ یا الہ مالک اگر کوئی بیمار ہے، امام سجاد پاک دی بیماری دا صدقہ انہوں شفا عطا فرما۔ مالک ہر دیاں نیک دلی خواہشاں قبول فرما لے۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔